Awarding ceremony. Awarding ceremony for our games. Ang first winner. For the lowest score, guess with a total score of 320. May plus 50 ako 320. Lowest prize. Mami. Lowest score with 320 points and 1 prize. 350 points ako. Hula. Sakari. And the winner and the loser is Shani. Papa. Loser ka. 320 points and 1 prize. 1 letter or 1 number. Ano? One number. 1 number. O, game. Anong number? Anong number? 1, 2. 1 to ano? 1 to 5? Nandun si number 3. Number 3. Sam. Ako May na. number doon. Number 3. Number. Dito ka. Ano yan? Yan ang prize number 3. Okay? Second loser. Ayun na. Loser na. Sino daw? Second loser. Mami. With a total score of 410. And 2 prize. But 1, 2, 3, 4. 4 prizes. Mami. Kuya Sak. Kuya sa. 4 prizes. Letters or number. Pwedeng combination. Letters, number. Hindi ka ng dalawang number. L for loser. Ha? 515. 5 and 15. 5 and 15. L for loser. O, yan yung Ito price yung niya. Tapos, LK. LK dito. Binuksan mo na kagad. Paano mo malaman na ng letter? Yung pangalan na may letter niya. Ito, may bukas na K, eh. tsaka L. 120 with 1 prize. Mama. Selena Santos. Ha? Selena Mama. Santos. Selena Santos. Okay. Rounded to. Sabi ko sa'yo Round eh, up. siya 1 eh. to 1,000. Paano ka nanalo? Oo, ang dami ko kayang points. Wait, 420 round off to 500. to 1,000. Ano ba? 500 lang. Madaya pa to. Madaya pa Ah. siya. One prize. Mami, kunin mo yung Ang beanie. daya mo eh. Ayoko ng beanie. Kunin mo yung beanie. 12. Nakita niya na yung 12 eh. Ang price mo, mami, ay Fruit Indian biscuit. Indian cookies. Fourth loser with a total Si Mami. score of Si mama yun. 550 and 1 prize. Oh, Lola. Mama. Mama. Oh. Ako? Mama. Bakit ako? 550 round to the Kami ni knee. Among. Thank you. Thank you. Oh, game. Ba't 1K? 550 lang pa siya ng 500 eh. 580. Oh, letter. Ilang Ay, ano ka ba? 550 pala. Mako naman na yung 550. beanie, please. One prize, letter or number? Letter. Ilang price? Basta ko naman Basta letter or number. Basta ko naman yung natitirang beanie. Letter. Letter. Oo. Q. C. Ano naman nalalaman? Yung may letter niya. May letter na. Ay, wala naman tong Z ah. C kasi. C? Wag yung mga Z, mahirap yon. Okay. Yung pala, meron ka na. Madaya ka. Second Lola. second highest winner Si Lola. with a total score of 580 Wow. and 1,000 din. 4 prizes. Maglibre ka na sa 4 prize. 4 prize. 4 prizes. Lola. Poor price. Ano? Two Wait. letters, two numbers. 580. Wait lang. Ilan? 2 letters, 2 numbers. Oo, 2 letters, 2 numbers. 2 letters, 2 numbers. Ano? Me- Bilis. meron namang 4 and 8. 4? 8. Bini yun. Uy, totoo ba? Ayoko ng beanie. Pakipag-exchange ka. Bini. Basta ayoko ng beanie. Ito ka na. Price mo. Thank you so much. Ano yun? Mag-picture kayo sa mga price nyo Uy, mamaya. brownie. Yes. Ube. Uy, gusto ko tumakas. Final winner. Ang daya nitong final winner. Ultimate winner. With total price of 1, 2, 3, 4, 5. Hala. And 940. Ba't ang taas?
Ang taas ni Amang eh. Maswerte ka pa nga kasi round off mo 1,000 din. Round off Siya, niya round out 1,000. din niya 1,000 lang din. Pero yung 5 yung price niya. Pero dahil Winner is wala Amang. minus siya na. Pagbutihan natin sa kanya. Oo. Kanila. Minus natin ng 100 Amang! na hour na wala. Our ultimate winner for the game. With a total score of 9. Oy, pakinggan nyo naman yung score ni Ama. I-cheer nyo naman siya, guys. I-cheer nyo naman siya, guys. Mag-care naman kayo. Total score of 940 points. And 6 prizes. Wow! Rounded to. Round Oh, dahil may 6 prize ka, Uy, 1,500. 1,000 lang. 1,000 rounded to. Ka na. Rounded to lang siya. Pipiliin mo. 6 prizes, 6 prizes. 3 letters. Ba yan? Ay, ano na lang, 2 numbers na lang kasi konti na lang numbers eh. 2 numbers and 4 letters. Pili ka ng letter. 4 letters and 2 numbers. L, L, ano pa? G, P, and M. M. Prices for the 4 letters. Price 1, letter P, letter G, letter L, letter M. Okay. And 2 numbers. 2 numbers, 28 and 4. 1 to 13 only. 1 to 13. Tagal naman. 2, 8 na lang. 2 and 8. Ang dami mong price ha. Bibigay ka to kay Nanang. Kainin natin ang price ni Amang. Galing to ng India. Tapos ito,